Bapak Azura. Ayo Mama Rizky gantian. Mau ditagi di rumah pripin. Mama Rizky beli pernah bayangkan yang sampeyan bakal tegangan hati kula sing wis rong taun segenap sing duwe tapak kebo terus berarti langkah artinya selama kian perhatiannya kabeh cuma pura-pura cuma bobodohi kula sungguh ora disangka tapak kebo terus sing tapak kebo terus sing tapak kebo terus sing tapak kebo terus panas renging ketiga
atine kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh. Rania Decoration, Rania Decoration, Rania Decoration, Rania Decoration terus, Rania Decoration terus. Rasane kaya diiris, batin sunmu cuma nangis, nangisi pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Asih jom berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodoni kula. Sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo, sing duwe tapak kebo, sing duwe tapak kebo terus, sing duwe tapak kebo terus, terus sing duwe tapak kebo. Terus, terus, asyik. Panas hati kula, panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh. Singget apa kebo maning dewekan jatuh tegea. Singget apa kebo terus rasanya kaya diiris, batin sunmu cuma nangis, nangisi pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Dona katal segera, dona katal, dona katal, dona katal, dona katal terus, dona katal terus, dona katal. Boh, boh kamu mungkin malah marah dewek kita nih. Di pernah sun bayangakan yang sampeyan bakal kejam kejenian hati cinta sing wis rong taun segenap. Dona kata paling Bos Onyol Alip emang wis ketar-ketir kak, watir watir lagunya sejen-sejen. Kagalen diputar lagunya. Cobaan, panggilan ganti
Melodi sakti dudukin mah melodi coret. Coba kehilangan tapi masih nih melodi ceret. Tapi orang kaya deweki cinta kasih sing wis krasa ora bakal ilang sing jiwa. Aduh bahagia waktu semuanya. Pak Kadit monggo, saya silakan Pak Kadit. Yang punya dekor. Waktu zaman semana duduk lorowan bari guyu
sampean sipate siji dumaning kula ora kaya bening najan luli karo wong tua demi cinta bukakan kulane maksa cuma pengen janji yen gawe laraning ati sekian wis nyata sampean bohongi kula kula ora percaya senajan sampean sumpah kula niwatir bokat kaya sini karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampean sipate siji dumaning kula ora kaya bening apa maning kasih sayangnya kurang apa dukakan semene emane Mama Kenzi, 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 Mama Kenzi. Percuma ngomong janji yen gawe larane ati sekian wis pasrah sing dua Aska Decoration sampean bohongi kula Aska Decoration terima kasih kula ora percaya senajan sampean sumpah kula newatir bokat kaya sindi karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampean sipate sejen wong Cilamaya dumaning kula ora kaya bengenok deti najan loli Papa Kenzi kenang wong tua demi cinta Papa Kenzi kulane pasrah percuma ngomong janji yen gawe lara ning ati sekian wis nyata sampean bohongi kula sinten teh Papai Samudra
Papai Samudra. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula lewati bokat kayak sinding karena cinta korban jiwa. Aduh sama-sama kelingan ning waktu zaman semana duduk loroan beri guyonan apa meni kasih sayang kurang apa duh kakak semene emang. Kejadian pada saat itu 15 tahun yang lalu. Tempo suling akan kiri dikte suling tempo terus akibat sunde menwong sejen ning anak laki sing wis kelalen rumah wis kedua tertinggal koyong akibat kula berbuat kadang sampai gelap mata kelalen keruk keluarga tempo bokat wis oli sandungan kesering tinggalan pepadang mungkin lagi nangkoda tapi kula omong bisa duka jaluk ampura udan gede anak kedua angin gede wali kula sabar banget sayangnya Novita pernah sun pengennya laki-laki duh ampun hok ya hok ya
Bos Rotal, Mas 471, Kang Narya, Bos Muda, si gue sulung putra buana, Bos Binjai. Sampean nyakiti kula, nah ngapa angger kula nerima. Cinta selalu lagu lawas asal misteri sampean nyakiti kula rasane pengen jaluk sesambat gawe larang wis cukup hati sunang kecewa apa kula sungguh banget larane kalah kenandem nangis banyu matang di metu berlarang dua cinta si orang buku. Mama Jihan lagune cukup lawas jadi maaf ya rada kelangen. Malam ini kok gak ada hoya ya Lemes. kok dorong hoya dorong. Nerima Oke ya. biar si arane cinta selalu gawe hati menderita. Kian di batinis orang kuat pengen gawe sesambat belum aja gawe larang wis cukup hati sunang lara pikir benang sampai bontot aja nyengir bae ton selalu ingat nih perasaan nangis banyu mata tapi matu lara yo Pokoknya tugel bisa macam sih. ibu negara sampai tangi apa pula single Hey, hey, hey. Hot ya, hot ya. Le 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 le. Au. nangis banyu mata limetu demi cinta si orang buku. Basri sudah menusaki bang Nok heni, ayo tangi, joget, ayo joget, heni joget, ayo maju, uang pelayaran, Depi Rapinira semangat teman Depi.
pelayaran. cara Wong sing pelayaran. Wong beda-beda. pelayaran. Wong pelayaran. Macam-macam Wong dosa pelayaran. tenong. Wong pelayaran. Sing Wong dibahdiakan. pelayaran. Wong pelayaran. Tenong sayang, Wong pelayaran. tenong sayang, Wong pelayaran. tenong. Kacandra. Lamun Kacandra. anak sengit, sang ditambah. Antoni aja. Antoni. Ayo buat pelayaran kepala supaya orang percaya nyebar fitnah coba sirang ngaca Ayo. tenang nimbang lo Wong pelayaran. Wong pelayaran. tenang sayang Nok Hedi, Nok Hedi. Nok Hedi wong pelayaran. Nok Hedi. Nok Hedi. Jangan ngomong. Nok Hedi. Nok Hedi. Nok Hedi. Nok Sela, Nok Sela. Nok Sela. Nok Sela. Nok Sela. goyang satu ya jalan ya Nok Lela. Nok Lela. Bunda Nunung. sing Bunda Nunung. Bunda Nunung. Bunda Nunung. Bunda Nunung. Nunung Albi. Bunda Nunung. Aduh kegel. Bunda Nunung. Non. Antoni. Mama Sandra, Nani. malaikat Oh, aktif Nang Dani. Nang nyata Dani. di dosa Nang Dani. lakukan manusia Nang Dani. sing Nang Dani. sempurna Nang Dani. Mama Sandra, Mama Sandra, Oh Mama pelayaran. Sandra, sing Layangan. paling iman macam-macam dosa bersih kaya Raini Rak Putra Monregar Arep ngapa ora kepikir arep apa ijo jaring kuno panas segala diomongi ajan bagus sih ning sirah kakon blazing lamun lagi sengi tapi aja ngajak Anak-anak yang punya RUD Cidera. konarang cerita Bapak Esanuk. Bapak Esanuk. Supaya Bapak Esanuk. Bapak Esanuk. nyebar Bapak Esanuk. bohong Bapaknya Adli. Bapaknya Adli. coba Adli. sirang ngaca Bapaknya Adli. nih balon Spesial adalah lagu terbaru. Tembang terbaru dari The Golden Star of Pantura, Desi Paraswati. Ayu kulang wongi wadon sing ya muntal ya prigal yang gemesakeun wong lanang senenge sing gede lambe sore ngomongi demen gelang dikuat senyumnya kumut-kumut manis imut gede lambe sore aja pada negatif pak lambe sore kukian maksudnya mah si memble-memble pengakian mah traveling
kusur, makin kusur. Ah. Saking sampeyan kekian keseringan nonton film India. Ini seneng kula sok wani pirang jagi ayu mene sapa ulu bae sing kuat modale jadi demenane kita mau ayu olok merah bore. Wong lanang senenge sing gede lambe sore ngomongi demen kula dikuat senyumi kumut-kumut manis imut gede lambe sore. Saking sampeyan kekian sering nonton film India. Ini seneng kula sok wani pirang jagi ayu mene sapa ulu wae sing kuat modale jadi demenane kita mau ayu olok mirah bore. Wong lanang senenge sing gede lambe sore ngomongi demen kula dikuat senyumi kumut-kumut manis imut gede lambe sore. Alah, ada tembang terbaru di 2026 bersama The Golden Star of Pandora Jeng Ayu Desi Paraswati. Satu nomor lagu untuk Anda, Sarita. Sariti. Edane pantas beli sih lamun dadi saritem kok. Kurang abang, kurang montok. Dandan di menor-menor sing dhuwur rambut sampai mingsor supaya kakak seneng kane anteng aja sampai demen saritem. Bentuknya saritem tuh kayak apa? Pengen rambut dibonding bedak entaknya tunggu maning supaya katone glowing dipandang ning laki langsing angger dolanan ning ranggaman. Ya jadi dewek maki ya awakku dilangsing-langsing hampir lakinya ku aja gelangan saritemku.
dandan di menor-menor sing dhuwur sampe rambut ingsor supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampe demen sarite. Kayak apa sih wujudnya ku saritem omah saya kayak kene narik kalah saingan bari saritem. Sering pisan digawe buya ning omah wis beli anteng beli mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang eling mari dolanan wadone kasih Devi dandan di menor-menor sing dhuwur rambut sampe ngisor supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampe kedanan saritem. Bakal sari teman kayak Devi ku priwit. Orang putih abang. Aduh ya, biang ya. Sari temkin ku ya bolak balik baik kamu. Dua laki ganteng, gawe larani wateng, sering pisan digawe buya. Wis beli anteng dimikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang iki mari dolanan wadone inget tanying masa depan jangan tugi nafsu setan. Dandan di menor-menor sing dhuwur sampe rambut ngesor supaya kakange seneng supaya betah lan anteng aja sampe kedanan saritem. Saritem memang gini priwit urusan iki. Sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng jadi lakiku sing idep ayah jini ku idep dimikir umur wis tua rega dapur larang kabeh arep kapan kakang eling mari dolanan wadone ingat aning keturunan jatuh tugi nafsu setan. Dandan di menor-menor sing dhuwur rambut sampe ngisor supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampe kedanan sarite. Jadi lebih milih tinggi rapi dewek tak saritem. Ya saritem mah kejajani bakal rapi dewek mah beli seuli-uli be. Dua laki ganteng gawe larani wateng
bone bedak entoknya tuku maning supaya katone glowing pandang ning laki langsing angger dolanan ning rang jaman. Kebas kasure terundang sukmane kakang kula kelingan waktu guyoni raja gaten nyembah sejuk sikile asal sampean gelem balikan maning mene. Saudara Sodik diganti Saudara Ahmad. Kanggo calon majikan siaran Brunei Darussalam bos Brunei wadon bos Brunei lanang Pergantian pemain Saudara tukang suling Sodik diganti Ahmad. suling malam ini banyak yang gak bisa masih kebayang waktu malam ning lampu biru ku lagi cumpur rayo weruh suling orang bisa kodong orang bisa najan sampeyan biyen ninggalaken ati nikula ing kakang masih daman tulung jaluk ampura bokat kula sing salah kula bagen nyembah sujudi balikan maning mene kurang Wandi kurang kanggo calon majikan siaran Brunei bos Brunei wadon isi Parsonti official isi Parsonti setek masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru ku lagi cumpur rayo Pergantian pemain Saudara pemain bass diganti Basir bisa ke base Bagi Embon. najan sampeyan kian ninggalaken ati nikula ning kakang masih daman kula dalem ampura bokat kula sing kekepas kasure bos Brunei terundang sukmane kakang kula kelingan waktu guyoni raja Wong Sungai Buntu. Wong kali bontong Alah. sing duwe Karawang Asik Sungai Buntu. Mudi bro Eko Asik. Hejira 3. oh kameranya orang takut joget durok ah durung Alah. joget udah Depok Gotongannya dek. iya Depok kan ah
sun si langar hati. Sing duwe lagu, sing duwe lagu, sing duwe lagu. Asik, asik, asik. Iha. Bapak. Senajan kehidupan anggar wulan sing luwih padang sepirane maning kuman dimuki megat rabine dika. Kuduntok, kuduntok. Kamu boleh jaga. Bapak Tarima. Bapak Tarima, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang. Lamun tetep kelakoni, watir mangan. Waktir sun si langar hati. Duruan tok Pak, kudu tok lah ya bagus. Ki bapak mesti mau dorong. Terima kasih Pak. Habisin Bapak Tarima. Cuma rapi cadangan, cinta nih cuma hayalan, cuma jadi rapi cadangan, sepira manis pulang yuki. Bos Karawang sini sayang. Rabine dika. Bos Karawang. Bos Karawang. Apa jar? 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 Wong sungai buntu. Senajan kelintan anggar wulan sing luwih padang sepiran maning kulan dimuki megat rabine dika. Bapak Tarima. Motor